Maayong gabi sa tanan. Naka panihapon na ta og nakapahulay-pahulay na ba og padulong na bata sa pag katulog. Hello sa tanan, shout out sa tanan natong mga followers, sa atong mga subscribers og nahihinay na ta og pahimutang kay sugdanan nato ang atong pagsabuag sa atong mga swerte og winnable nga mga numero atong ihatag karong gabi una para ugma, no. So sa tanan nga mga viewers dinhi nga wala pa naka-subscribe, palihog og subscribe, no, sa atong YouTube channel og palihog pod og follow sa atong Facebook page og ayaw pod kalimot og like, ayaw kalimot og share og hit sa bell button. So recap ta ang ato ang result ganiha sa 10:30 AM STL Northcote 679 sa 10:30 AM. Sa 2 PM 940. Nakadaog ta ana kay akong gihatag 904, no. Unya napagi last 2 nga nahatag nako ana 40, no. So duha kadaog, sobra-sobra ang atong daog karon. Kay karon na pong gabi 14, no, nakahatag ko sa inyo og 41 sa magic pair. So sa 41 kanang 714, so daog ta ana. So ang atong daog karong adlaw tulo, no, tulo, pero ang kuan ang usa ra man to ang kuan 940 og 40. So ang atong ihap karon, no, 2 wins lang, no, 2 wins og so ikaupat nga daog na ta karong semana. Imagine Martes pa na fulfill na nako ang promise nako nga padaogon ta mo sa usa ka semana og at least kaupat. So kaupat na ang akong padaog sa inyo nya padayon ta og padaog pa, ha. So ay lang yun mo kaguol basta kay paglaban ninyo atong number makadaog gid ta, no. Sige, so dili ta maglangan, diretso ta sa paunang swerte. Ang atong paunang swerte upat ka buok 696, 971, 997 o 919. So ma-observe ninyo daghan tag dubli sa 6 ug dubli sa 9, no. 696, 971, 997 ug 919. So mo na ang atong paunang swerte. Sunod, huban sa ato ang paunang swerte, ato na ta sa magic guide ug magic pairs. So sa atong magic guide 964, 758 gamit angle or straight. Ang atong magic pair 86, 56, 69, 97, 91 og 76. So kana pwede naman mo na ilasto naman na inyo, bali-bali lang, tapos pwede pod ninyo kamo na bahala mag dungagan na to pod. Okay, so gawas na panglason na siya, ato pagid na siyang dungagan, no. Karon tagan ta mo sa Super Tarballs, no. Ang atong Super Tarballs 866. Uy, nagbalik man ang 919. So
919 na taganihan no 919. Sige lang. 866 567 692 970 919 og 763. So muna atong mga super turbles. Then ng atong pahabol mga PS numbers. Atong pahabol 667 766 og 642. Again 667 776 og 642. So kana ang atong mga tapos natay backup turbles. Ang atong backup turbles 431 ato 60 og 0 to 7. Again ang atong backup turbles 431 260 and 0 to 7. So kana lang og ampo ta ugma nga daghan gyapon tagdaog no. Nindot karong adlaw kay daghan tagdaog. Og malipay ta og hinaot nga ugma daghan gyapon tag padaog ugma og labani lang na ninyo ang atong mga numbers kay kung inyong labanan maka daog yun ta. Okay? So ako nang na-fulfill ang akong promise sa inyo ang upat ka daog sa semana. Og padayon ta, counting ta kay layo pa man kay itong Domingo. Martes pa nya kaduha ka upat na ta ka padaog. So di ba nindot kayo? So ayun mo kalimot pag-share kay aron daghang kayong makahibalo nga dinhi nagapadaog ta og swertres. Og kanunay mo welcome dinhi sa ato ang channel. Og nagapasalamat gani ko sa inyong pag tangkili kanunay sa atong mga video. So God bless. Dinhi na lang kutob og bye.